स्त्री आगे धर्म कथा कहले नाश जीव कहीं स्त्री हूँ नागुणी संथ तुलसी कहले कि निको मोहिनी रात को बाधिनी पलके पलके रहु छे पत्नी ग्रहण न कले स्त्री टी ग्रहण न कले आम संसार समाज में चलवा महाकष्ट सीना ओडिया भागवत कहला क्या स्त्री की छाड़ी दबा ओडिया भागवत पछे ना पछे ना मूल भागवत है व्यास देखिया व्यास संस्कृत को पढ़ी कर जगन्नाथ दास ओडिया बोला ग्राम को प्रियेश्वरपुर ये शासन मध्य पंडा भगवान ये पद्मा बोली पत्नी बोला पिता को विवाह संस्कृत भागवत को पढ़ी ओडिया किंतु व्यास कौन लिखिले स्त्री की रखा ना छाड़ा सहधर मेरी जगत तपस्या मुखिया परम सन्यासी राजगिरिया धर्म मुखिया जदि स्त्री नहीं ना जोग कर तपस्या कर स्त्री ना तुम निशान जदि स्त्री नहीं तुम कौन मुख्य कर्म कर कौन मुख्य कर्म संकल्प मुख्य तेणु स्त्री को आम छाड़ी पार स्त्री के आम छाड़ा ना किंतु छाड़ा हाँ तुम मुंड कम कर न छाड़ा भर स्त्री को आम छाड़ा कौन छाड़बनी पुणी छाड़बनी ए कथा ये रहा आज्ञा आसतु धन धन रोजगार कले ये संसार आप मुक्ति पाई पारे जीशुख्रीष्ट शिष्य को डाकिले बापा रे गुरुदेव गुरुदेव मत लक्ष्मी जो कांथ पूरा है जो कांथ ठणा है ये कांथ ठणा रे देखिलु कोन अछि गुरुदेव गुरुदेव देखुनांती कोन देखिलु कोन एटा देखुनांती छुंचीटा हां कोन है छुंचीटा कोन है छुंचीर पछपटे केरे छोटिया रंध्र हां ये छुंचीटा तो मते कहला आनिया को पुनी रंध्र कोन देखले ये छुंचीर रंध्र जे हरे गोटे ओटो बरम गरी जीवो ए ता ओटो गरीबा किंतु कोन परम संभव है पार किंतु ये धन थिबा व्यक्ति धन रोजगार करी थिबा व्यक्ति कदापि आज्ञा स्वर्ग को नहीं पारिबो नाही नन्ना हारे कौन टंका नथेला आजिकल कौन किछि हेई पारुछि किछि टंका जहा पाखरे नाही आबे परसु जाबे परसु बाबू परसुराम पैसा क्या न करे खा कौन सारे कहला समय नाही भागवत कान कहिला धन रोजगार करिबा को धन आज्ञा हां को धन बोला धन वरदाने धर्म पारी हो धर्म पारे छोटिया कथा कही मंगलाचरण टा गड़े दबा धन रोजगार करेंगे क्यों धन
मौसा को धन रोजगार करिया आमे एठी केते किसम लोक अछि कहि काई से कथा कहउछ गोटे हेले बालक माने हां माने गोटा छोट पिला मौसा आपणकर धन मो कुनी पिला मानकर धन आउ ये मां मानकर धन सारे पिचिका मानकर अरे पिचिका करो धन होते तीन प्रकार धन ये तीन प्रकार धन रोजगार कले आपण मारी संसार रु मुक्ति पाई देखिया 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 आगे होछि पिला मानकर धन आगो छोट पिला गाड़ी जा तांकर को धन देखिया सुन पिला मानकर धन कोन ए पिले मो कुनी पुआ सुन सखाळ उठिकरी सब दिन टिके बाबा मां को मुंडिया मारिबा कहा को मुंडिया मारिबो मम्मी की काई मुंडिया मारिबू ओला पिता माता ठारू बड़ देवता के पिता माता ठारू बड़ देवता के पिता माता ठारू बड़ देवता के माता ठारू बड़ देवता के सरग राइजे नाही सरग राइजे नाही सरग राइजे नाही सरग राइजे नाही कोरिया सितो हाय काफिना कोरिया सितो हाय काफिना कोरिया सितो हाय काफिना कोरिया सितो हाय काफिना आउ विपदु सरिबा पाए विपदु सरिबा पाए विपदु सरिबा पाए विपदु सरिबा पाए ये लेखा भूल कौन बोल विपदरू टळिबो बापा मां को आशीर्वाद हेले हमें बिल्कुल जानि न कौन जो 2019 वर्ष रे जो कोरोना हला बापा को गुंठ भाई मागिला ता बापा को पैसा 5 टका घंटा दियो पैसा पत्र नहीं बापा को बिल्कुल देला की बो को मागिला कहला जा आउ न टका 200 घंटा दे एडजस्टमेंट कर दो तथापि मना कला क्यों बापा बो देले नहीं तू जणे लोक देला से किए सासु आ ससुर काई की सासु ससुर देले कि रे सारे देले ना नहीं को नांतिया को काई देले काई देले हां सारे सेपा खर्च करियो भाई लेका गोटिए पीस आगे अवस्था पिला मानकर धन कोन हां पिला को धन तू मते खाली ओडुआ बाटू चालू कर आई कोन मो भूल कहूची किरे बापा को मागिले देलेनी बो को मागिले देलेनी सासु को मागिले देले अरे काई की देले सासु को ससुर को के काई देले कहिले जो दिन ये पुओ बाहा हला अच्छा अच्छा सेई दिन तार बापा मां हेले बुढ़ा बुढ़ी सासु ससुर हेले मो बापा बो रह सान पुओ भाई की पचारियो हम बुढ़ा कोन खाउथला ना कोन करथला बसथला हां किंतु गाँव रही जने लोक जदि शशुर घर को जाइथबो पचारियो हम बापा को देह केमती थिला हम बो कोन करूथिले तेरु जे करब कोई परथाव बसिया भुलई कर्म करिबो से सेमती फल पाई मधुसूदन कहले कोन कहले कहले बहु जमी थाई समित हुए श्रम विमुख हाय हुए श्रम विमुख बहु जमी थाई समित हुए श्रम विमुख हाय हुए श्रम विमुख रद सबै खाली किनार भई दुख से सेमती फल पाई हौ ओरे तम धन कोन टिके सुन तमरी कथा आउ आगो पिला मानकर धन कोन तांकर होची गुटाए धन पैसा कोना विद्या वटई महाधन ये महाधन मानकर धन होची विद्या काहे की अविद्या जीवन शून्य दिक शून्यहीन अंधवा जदि जीवन रे विद्या नहीं पाठ पढ़िनी ताहले किछि ना पाठ न पढ़िले किछि नाही काहे की ना धन विवेक बुद्धि बळे मरण अति पाए विद्या
ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି ସେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢିଛି ସେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅଟିଏ ପାଠ ପଢୁଛି ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିଲାନି ଅ ଠାରୁ ଅକ୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ଅକ୍ଷର। ତାଙ୍କର ସେରା ପଢାଉନି, ତାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ପାଠ ପଢାଉଛି। ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ହେଲା ଯେ ଇଂଲିଶ ପାଠ କହିଲେ କହିବ ନା ଏ ଫର ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କହିଦବ, ବି ଫର ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କହିଦବ। ଆରେ କଣ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ହୃଦୟ ଜନମୀ ମାହି ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଆଗେ ଆମେ ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଧନ। ବୋଲା ବିଦ୍ୟା ପରି ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ବିଦ୍ୟା ବଡ଼ ଯିଏ ସୁଖ ସବୁଠାରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ପଢିଥିବ ସବୁଠି ପୂଜା ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ଜୀବନରେ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ ପାଠ ନାହିଁ ପରା ପଳାଶ କୁସୁମ କେଳେ ଶୁଭ କର ଇଏ ବାସେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତ ପାଏନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଧନ ବିଦ୍ୟା ଧନ। ମଉସା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଧନ ଜାଣିଛ? ମଉସାଙ୍କର କୋଉ ଧନ? ମଉସା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଧନ ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିଆ। କହୁନା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅମଳରୁ ତ ଗଢା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ତ ଆମର ହେଲେଣି ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀ। ହଁ ତାଙ୍କର ଧନ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ହେଲେଣି, ପୁଣି 80 ବର୍ଷର ଲୋକ ପାଇଲେଣି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। ହଁ 3500 ହେଇଗଲି। ମଉସା ଏ ଧନ ତମର ମାସ ଶେଷକୁ ଅଟୁଛି? ନାଇଁ 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 8 ଦିନ ପରେ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଭଲ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ଧନ ନୁହଁ। ନା ନା ଏଇଟା କୋଉ ଧନରେ ଯାଉ। ତାହେଲେ ଧନ କିଏ? ତାହେଲେ କେଉଁ ଧନ? କେଉଁ ଧନଟା? ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରମଳା ମଠଗାଦି ମହନ୍ତ ପୂର୍ବ ବିରାମ କରିଲେ। ଅଭିରାମ ମଣିଷ। ମଉସା ମାନଙ୍କର ଧନ କର। ମଉସା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଦେଖିଆ। କହିଲା ଇଏ ପୃଥକରେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ସ୍କେଲ ଦଉଛି। ଇଏ କର ବରଦନ 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 ଇଏ ଭଗତି ପ୍ରିୟ ମୂଲ୍ୟ ଧନ ପୃଥକରେ କର ଜନ तृतीय धर्म कार्यार्थे चतुर्थे किं करिष्यति। मौसा मानकर शेष धन सेटा हूँ भक्ति धन। सारे सियाव नहीं आया। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଆସିକିରି ଲୋ ମା ଚତୁର୍ଥ ପାବଚରେ ମୋ ବାପାର ପାଦ ଦବ, ଆଗରୁ ଦିନେ ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା ମନ ପଡୁନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗୋଡ ଦିଟାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କମିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କି କଷ୍ଟ ହବ, ଇଏ କଳା କେଶ ଯୋଉଦିନ ଧଳା ପଡିବ ମୋ ମଉସାଙ୍କ ଭଳି ବିଲକୁଲ ଧଳା ହବନି। ତମେ ତ ଗୋଦରେଜ ଲଗେଇଦବ ପୁରା କଳା। ଶାଢୀରେ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ପୂଜ୍ୟପାଦ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ କଣ କହିଲେ ଦେଖିଆ। କହିଲା କେଶ ଥିଲା କଳା ଇଏ ହୋଇଗଲା ଧଳା ସମୟ ଇଏ ହେଲା ବୁଢା ଆଜି ବାପା କେଶ
କଳା ଅଛି କାଲି ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଧଳା ହବ। ମଉସାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଜି ମୋର ଦିଟା ଗୋଡରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ଡେଇଁ ପାରୁଛି। କାଲି ମଉସାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଛେଙ୍ଗା ନ ଧରିଲେ ଖଣ୍ଡେ ବାଡି ନ ଧରିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସିପାରିବିନି। ଖାଲି ବାପା ସେତିକି। ଆଉ କଣ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ରହୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି ପାକୁଆ ପାଲଟି ଗଲା ମୋର ପାଟି ଦାନ୍ତ ଯାକ ଗୋଳା ଖସି ହାରେ ଦାନ୍ତ ଯାକ ଗୋଳା ଧରେ ନାହିଁ ନା କଣ ସିଂହାରୀ ପାଟି ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଚାଲିଯିବ ମଣିଷର କେଶ ହଉଛି ବେଶ। ନାଣ୍ଡି ମନେ ରଖିଥା ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଚାଲିଯିବ ଯେତେବେଳେ କେଶ ଚାଲିଯିବ ଏ ମାନବର ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଚାଲିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମଣିଷ ତା ଜୀବନକୁ ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ଭାବିବ। ଆଉ ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦ କିଛି ରହିବନି ଖାଲି କଷ୍ଟରେ ଖାଇବା କଥା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ଖାଲି ସେତିକି ଅଣ୍ଟା ଗଲା ନଈ ସହି ହେଉନାହିଁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟା ନଈ ପଡିବ ଅଣ୍ଟା ତ ନଈ ପଡିବ ବାପା ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ବାତ ହବ ସାରା ପରିବାର ଲୋକ କହିବେ କଣ କହିବେ ମା ଯେତେବେଳେ ବାପା ପଡିଥିବ ସାରା ପରିବାର ଲୋକ ବିରକ୍ତ ହଉଥିବେ ସେବା କରି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଇଏ ମରୁନାହିଁ ଅଛି ଇଏ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବୟସ ପାଦ ଦବ ମଉସା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଯେମିତି ଆସିକିରି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ପିଲା ସବୁ ପାଠ ପଢିଥିବ ମଣିଷ କରିଥିବ ଚାକିରି କରି ଆଜିର ପାଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନ ହେଇକିରି ଯଦି ଗୋଟେ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଠି ଜାଗା ଥାନ୍ତେ ଲୋକ କେମିତି ତମେ ସେ କଥା ଆପଣ ଏଠି ହବ କି ଏଠି ହବନି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ମେଲୋଡି ହେଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବୟସ ପାଦ ଦବ ମନ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯିବ ଆଗେ ହଉଛି ଭଗବତୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବହି ହଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମୟ ନାଟକ କହିଲେ ଆଗେ ନିଷ୍ଠାତ ଦନ୍ତରେ ଭଗବତୀ ଭଗବତୀ ଭାବ ଆସେ ଘଟତେ ତାପରେ ଭକ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଧନ ମଉସା ମାନଙ୍କର ବାପା ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଧନ ଆସିଲା ମା ମାନଙ୍କର ଧନ ମାଙ୍କର ଧନ କଣ ସାର୍ କଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କର ଧନ କଣ ମା